Prabowo Subianto, the Indonesian Minister of Defense, recently met Larry the Cat, the chief mouser at 10 Downing Street, during a visit to the United Kingdom. Larry, who has held this unofficial yet beloved title since 2011, is known for his role in keeping the premises free of rodents, although he has gained a reputation for being somewhat ineffective in this task, often preferring to nap rather than hunt. During their meeting, Prabowo and Larry engaged in a light-hearted interaction that highlighted Larry's status as a cultural icon in British politics. Larry is not just any cat. He has become a symbol of resilience and charm at Downing Street, having served under multiple prime ministers and amassing a significant following on social media. His antics and personality often capture public attention more than some political figures. This encounter reflects broader themes of diplomacy and cultural exchange, where even a cat can bridge gaps between nations through humor and shared experiences. Larry's unique position as a civil servant and mascot of sorts for the UK government underscores the lighter side of political life at one of the world's most famous addresses. Prabowo Subianto's interest in meeting Larry the Cat during his visit to the UK appears to stem from a combination of cultural curiosity and the unique role Larry plays at 10 Downing Street. Larry, a well-known figure in British politics, serves as the Chief Mouser, a title that has made him a beloved mascot and symbol of light-heartedness within the political landscape. Prabowo shared this moment on his Instagram, expressing enjoyment in interacting with such a famous cat, which reflects his appreciation for local culture and customs during his diplomatic visit. The meeting took place alongside significant discussions with UK Prime Minister Keir Starmer about enhancing bilateral relations between Indonesia and the UK, suggesting that Prabowo's engagement with Larry was part of a broader effort to connect on both formal and informal levels during his trip. Larry's reputation as a head of rodent warfare adds an amusing dimension to the encounter. Despite being tasked with keeping Downing Street free of mice, he is known for his laid-back demeanor and occasional ineffectiveness in this role, which has endeared him to the public. This light-hearted aspect of political life likely appealed to Prabowo, showcasing a softer side of diplomacy where humor and cultural symbols can foster goodwill between nations. Pertemuan Prabowo Subianto dengan Larry the Cat di 10 Downing Street menyimpan beberapa cerita menarik. Prabowo mengunggah momen tersebut di Instagram, menunjukkan dirinya yang mengenakan jubah dan syal berwarna biru gelap, sedang mengelus kepala dan perut Larry, kucing domestik yang terkenal sebagai kepala pengendali tikus, di kantor Perdana Menteri Inggris sejak 2011. Fakta menarik tentang Larry. Usia dan sejarah. Larry saat ini berusia 17 tahun dan telah melewati 6 masa jabatan Perdana Menteri, termasuk David Cameron, Theresa May, dan Boris Johnson. Karakter unik. Meskipun ditugaskan untuk mengendalikan populasi tikus di Downing Street, Larry dikenal lebih suka tidur daripada berburu. Ia bahkan pernah dijuluki Lazy Larry karena kurangnya naluri berburu yang kuat. Kehidupan sosial. Larry memiliki akun Twitter dengan lebih dari 107.000 pengikut, menjadikannya lebih populer daripada banyak politisi. Ia seringkali terlibat dalam berbagai situasi lucu yang menarik perhatian publik. Prabowo sendiri adalah seorang pecinta kucing dan memiliki kucing bernama Bobby Kertanegara yang menjadi terkenal di Indonesia. Keduanya berbagi kecintaan terhadap kucing, yang mungkin menjadi alasan tambahan bagi Prabowo untuk bertemu Larry. Momen ini tidak hanya menunjukkan sisi humoris dari politik tetapi juga menciptakan ikatan budaya antara Indonesia dan Inggris melalui interaksi yang ringan dan menyenangkan ini. Reaksi masyarakat terhadap pertemuan Prabowo Subianto dengan Larry the Cat di 10 Downing Street umumnya positif dan penuh humor. Banyak pengguna media sosial mengungkapkan kekaguman dan kelucuan melihat interaksi antara Prabowo dan kucing yang terkenal di Inggris tersebut. Prabowo membagikan momen ini melalui akun Instagramnya, yang menarik perhatian publik. Dalam unggahan tersebut, ia terlihat mengelus Larry dengan senyum, yang menambah kesan santai dan akrab. Komentar-komentar di media sosial mencerminkan rasa sukacita dan keinginan masyarakat untuk melihat pemimpin mereka terlibat dalam aktivitas yang lebih ringan dan menyenangkan, seperti berinteraksi dengan hewan peliharaan. Selain itu, ada juga pengakuan dari masyarakat bahwa Larry, sebagai simbol dari Downing Street, memiliki daya tarik tersendiri.
Kucing ini sudah menjadi bagian dari budaya politik Inggris dan seringkali menjadi sorotan media. Pertemuan ini dianggap sebagai cara yang baik untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris dengan menambahkan elemen humor dan keakraban. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat menunjukkan bahwa mereka menghargai momen tersebut sebagai bagian dari citra positif Prabowo sebagai pemimpin yang tidak hanya serius dalam politik tetapi juga mampu menikmati sisi humor dalam kehidupan sehari-hari.